नमस्कार. आम्ही आज असा हांगा राजभवन दोनापावल. जसं तुम्ही जाणा आमचे ऑपोजिशन MLAs तसेच थोडे पार्टी लिडर्स आज ऑनरेबल गव्हर्नराक मेळपाक आयिल्ले. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली काल अरविंदजी केजरीवाल आमचे नॅशनल कन्व्हिनर जेन्ना गोंयांत आयले तांणी एक क्लियर स्टेटमेंट केलो दॅट ही इज गिविंग फूल सपोर्ट टू द एजिटेशन अगेन्स्ट सेक्शन 39A. आणि ताणें अशें एक बरें आमकां एक सरळ आनी एक सादो मार्ग दिलो. कित्याक आज तुमी जाणा MLA विरेश बोरकार जो आसा तो आज आमरण उपोशणाचेर आसा. टायम इज ऑफ द एसेन्स. तो आपलो उपास सोडपाकूच तयार ना टील हीज डिमांड्स आर मेट. सो अरविंदजीन आमकां एक बरो एक मार्ग दिलो. ताणें सांगलें की वी शूड हॅव अ स्पेशल एमर्जन्सी सेशन आनी जो ताजो डिमांड आसा त्या सेशनान डिस्कस करून तो पास करपाचो म्हणून. सो त्या खातीर आमी ऑपोजिशन MLAs तशेंच वेगळ्या वेगळ्या पार्टींचे लिडर ऑनरेबल गव्हर्नराक हांगा मेळपाक आयिल्ले जशें सांगलें तुमकां. आनी ही मागणी आमी तांचे कडेन घाल्ली आसा की बेगीनच्या बेगीन एक स्पेशल एमर्जन्सी सेशन ऑफ द गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्ली आनी कॉल करची. आनी ह्या असेंब्लीन जो बाब विरेशाचो डिमांड आसा जो खरें सगळ्या गोंयकाराचो डिमांड आसा हो ह्या असेंब्लीन एका दिसा भितर डिस्कस जावन ताजेर कितें तरी रेजोल्युशन किंवा बील पास करून तो काबार करचो. इट इज अ व्हेरी सिंपल सोल्युशन. आनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्वता सांगिल्लें आसा की हीज इंटेंशन इज देर टू स्क्रॅप 39A. ताणें म्हळां फक्त इट शूड बी डन इन द रायट फोरम विच इज द लेजिस्लेटीव असेंब्ली. पूण असेंब्ली आतां आसा आनीक 8-10 दीस. आमी बाब विरेश बोरकाराक आनीक 8-10 दीस उपासार दवरूंक शकना. सो आमी अरविंदजी केजरीवालाचो जो सजेशन आसा तो घेवन आमी हांगा गव्हर्नरा कडेन आयिल्ले आनी तांचे कडेन ही मागणी घाली. अँड ही हॅज कन्सिडर्ड इट. ही हॅज एक्सेप्टेड दॅट टायम इज ऑफ द एसेन्स. कोणेच आपलो म्हणजे ह्या आंदोलना खातीर तांकां आपलो शूड नॉट फेस एनी एडवर्स कॉन्सिक्वेन्सीस टू देयर हेल्थ ऑर टू देयर लायफ हें तांणी एक्सेप्ट केल्लें आसा. आनी आपूण गव्हर्मेंटा कडेन उलयता म्हणून सांगलें. सो वी शाल सी वेदर Dr. Pramod Sawant and the BJP government also has the same intentions and the same humanity that the Honorable Governor has shown. We watch to get a response from Dr. Pramod Sawant so we can resolve this issue and we can convince Mr. MLA आमचो Mr. विरेश बोरकार तसोच ताजे बरोबर सांतांद्रेगांवचो बाब तुषार गावस दोगूय जाण जे आमरण उपोशणाचेर आसा. We can convince them and make them agree to call off the hunger strike.